उस मौजू की तरफ चलेंगे जो खबरों से हट कर ज़रा है, जिस पर तज्ज़िया हो, तबसरा हो, मुशाहिदा हो, इस पर बात हो, डेलिब्रेशंस हो, मुशावरत हो। शायद अगर किसी हतमी और मस्बत नतीजे पर हम पहुंच सके तो शायद इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इस प्रोग्राम की 1 महीने से ज़ायद अरसा बीत चुका है। एक नई किस्त आज होने जा रही है और एक और ख़ास मेहमान, जिससे पे ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया कि आज एक ख़ास मेहमान इस प्रोग्राम का हिस्सा हमारे साथ हैं। एक आलिमा हैं जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं और मौजू है जम्मू कश्मीर के अंदर उन बच्चियों की बात या उन नौजवानों की बात जो बेसहारा हैं। बेसहारा इस एतबार से नहीं कि उनके सर पर शायद कोई हाथ रखने वाला नहीं, बल्कि इस एतबार से जो कुछ कमियां, जो समाजी बुराइयां माली तौर पर, इखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर जो हम सब पर एक बोझ की हैसियत से काम कर रही हैं, इन सब के बीच में नौजवानों की ज़िंदगियां या बिलखुसूस उन बच्चियों की ज़िंदगियां कैसे तबाह हो रही हैं, जिनको शायद वक्ती तौर सबसे ज़्यादा हमारी और आप सबकी मदद की, इमदाद की या तवज्जो की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी, इक्तिसादी बदहाली, इन मामलात पर हमने वक्त गुजरने के साथ साथ बात की है, लेकिन उन नौजवानों की या उन बच्चियों की जिन पर शायद मौजूदा वक्त में जो भी हम इक़दामात करते हैं, जो काम करते हैं अपनी बेहतरी के लिए, उसके भी मनफी असरात कैसे मुरतब होते हैं, इसको हमने समझने और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश इस प्रोग्राम में हर स्पेशल सेगमेंट में हमने की है। आज इस मौजू को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और ख़ित्ते में ये जो बेसहारा या बेबस बच्चियाँ हैं, इनके लिए आज के वक्त में वो तमाम ज़िम्मेदारान या बहैसियत सिविल सोसाइटी, बहैसियत ज़िम्मेदार, बहैसियत ज़िम्मेदार नागरिक या फिर तमाम वो इदारे जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फलाही इदारे कहलाते हैं, तंजीमें हैं, चाहे वो मजहबी है, समाजी है, सियासी तंजीमें हैं, वो इन बच्चियों के लिए, इन नौजवानों की ज़िंदगी बेहतर हो, रोशन मुस्तकबिल हो, इसके लिए कर क्या रहे हैं, इन्हीं सवालात का जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज ज्वाइन कर रही हैं इफ्रा अस्मत कादरिया, बानी हैं कनीज़ ज़हरा फाउंडेशन जम्मू कश्मीर की, जनूबी कश्मीर से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं इफ्रा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद प्रोग्राम सलाम जेके में हम आपको कहेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी इस अहम तरीन और हसास मौजू पर, जिस पर मुफस्सिल रोशनी डालने की कोशिश की है, बिलखुसूस बच्चियों की हमने बात की है। चूँकि आप एक ऐसे इदारे के साथ जुड़ी हैं जो बच्चियों के लिए काम करता है, बच्चियों के न सिर्फ इक्तिसादी तौर पर ऊपर उठाने की बल्कि तालीमी मैदान में भी आगे आएँ, बाख्तियार बने, इसके लिए भी आपने कोशिश की है। क्या मौजूदा सूरत हाल का आप मुशाहिदा अपने दाएं बाएं, अपने गिरदो नवाह में इस वक्त कर पाए हैं? जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, वाकई में इतनी ज़रूरत और इस मौजू को हसास बनाकर समझने, मुशाहिदा करने या तज्जिया करने की ज़रूरत है। इफ्रा साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तो उसके बाद मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने ऐसी मुहिम छेड़ी है जो कि इस वक्त हमारे मुआशरे को बहुत ज़रूरत है। देखिए, पहले हमें ये जानना है कि हम एक मुसलमान हैं और मुसलमानों का हक होता है, हुकूक होते हैं हर किसी इंसान पर। तो जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपना कलाम दिया है, कलाम पाक, और वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मीठे फरामीन दिए हैं। तो जब एक मुसलमान या जब एक इंसान अल्लाह के कलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दूर हो गया, तब जाके हम इन चीज़ों से बहुत पीछे हट गए। जैसा कि अगर हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ नजर करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मान वुलिदा लहू वलदुन फलयुहसिन इस्मुहु व अदबहु फइदा बलगा फलयुज़व्विज, कि माँ बाप के अपने बच्चों पर 3 हक होते हैं। तो सबसे पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप के अपने बच्चों पर 3 हक होते हैं। उसमें पहला फरमाया कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम करे, दूसरा फरमाया उसे अदब सिखाए, और तीसरी जो अहम बात है जो हमारे मौजू के साथ रिलेट करती है, फरमाया कि जब आपको लगे कि मेरा बच्चा बालिग हो गया, जब आपको लगे कि मेरा बच्चा एक उम्र को पहुंच गया कि अब इसे शादी की जरूरत है, तो इसकी शादी कीजिए। तो इस फरामीन से हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि एक उम्र जब हो तो उस बच्चे की शादी करें। क्यों? जब हम उसे अपने वक्त पर शादी करेंगे तो वो बहुत सारी चीजों से बच जाएगा, वो बहुत सारी चीजों से बाज आ जाएगा। यही वजह है कि माँ बाप इस चीज से पीछे हट गए। यानी या मैं ऐसा समझाऊं कि हम अल्लाह के कलाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से पीछे हट गए।
तब जाके इस वक्त हमारे मुआशरे में जो ये चीजें हम फेस कर रहे हैं, वजह यही है कि हम इन चीजों से भाग रहे हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले एक माँ बाप की है कि जब उसे लगे कि उसका बच्चा उम्र को पहुंच गया, उसकी शादी करे, हर लिहाज से वो बच्चा बच जाएगा। और दूसरी बात, दूसरी जगह पे फरमाया या अली सलासुला तो आखिरहा, यानी ए अली 3 चीजों में ताखीर मत करना। फरमाया अस्सलातु इज़ा वक्तहा, अस्सलातु इज़ा आनत, कि जब नमाज हो, नमाज का वक्त हो तो वक्त पर नमाज पढ़ो। दूसरी बात फरमाई वल जनाज़तु इज़ा हदरत, कि जब जनाजा देखो तो उसमें शिरकत करो। और तीसरी चीज फरमाई कि जब आपको लगे कि आपके बच्चे के लिए मुनासिब रिश्ता मिल रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात और गौर करने वाली बात यह है कि हम बच्चे के अंदर क्या देखते हैं। जैसे लड़के के लिए लड़की देखनी हो या लड़की के लिए लड़का देखना हो, हम क्या चीजें ढूंढते हैं। मैंने पहले ही कहा, हमारे लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें हर चीज में रहबरी और रहनुमाई फरमाई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया, अगर लड़की के लिए लड़का देखना है, 2 चीजें देखो, एक इस्तिताअत और दूसरा दीनदारी। लेकिन हमारा क्या मकसद है, हम दीनदारी को तवज्जो नहीं देते, हम माल को तवज्जो देते हैं। हमें माल चाहिए, और यही बात लड़की वाले भी देखते हैं। देखिए, शायद मुझे नहीं पता आज तक किसी ने ये बात की हो या नहीं, लेकिन हाँ, आज मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी कि हम हर वक्त हर रोज सिर्फ ये कहते हैं कि लड़के वाले डिमांड करते हैं, सिर्फ लड़के वाले डिमांड करते हैं। लेकिन नहीं, आज के वक्त में ऐसी बात हरगिज नहीं है। जहां लड़के वाले डिमांड करते हैं, वहां लड़की वाले जो है वो भी डिमांड करते हैं। अगर लड़के वाले दहेज की डिमांड करते हैं, तो वही लड़की वाले जो है वो सोने की डिमांड करते हैं। आज हमारी बहनें वो भी अपनी एज क्रॉस कर गई है, आज हमारे भाई वो भी अपनी एज क्रॉस कर गए हैं। क्योंकि मैं एक इदारा चलाती हूँ, और वही इदारा जहां पर हम शादियां करते हैं, और मुझे पता है हमारे इदारे पे कितने ऐसी बहनें या कितने ऐसे लड़के आते हैं जिनकी एज बहुत क्रॉस हो चुकी होती है, और फिर उस वक्त वो क्या डिमांड करते हैं कि अब अगर कोई गरीब हो या यतीम हो, अब हम शादी करने के लिए तैयार हैं। ये उनको उस वक्त सोचना था जब वो डिमांड करते हैं। तो यही मेन रीजन है, हमारी बच्चियां भी घरों में पड़ी है और हमारे भाई भी घरों में पड़े हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जहां एक जिम्मेदारी माँ बाप की है, वही दूसरी जिम्मेदारी अपने विलेज, अपने गांव के जो अवकाफ प्रेसिडेंट होते हैं या जो हेड होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और वही दूसरी बात करें मस्जिदों के इमाम की, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे मेन रोल इसमें जो अदा करेंगे वो है उलमा हजरात, जो आलिम दीन होते हैं। देखिए, हर चीज हम सिर्फ बात से नहीं कर सकते हैं। हम बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये इस वक्त वो टाइम आ चुका है कि हमें ग्राउंड लेवल पे आके इसको प्रैक्टिकल करना है। यानी ये जो घर और मुआशरे का आप मुआवजा कर रही हैं इफ्रा साहिबा, क्या आपकी बात का मतलब हम ये समझें, जो हमारे सामने परेशानियां हैं इनके पीछे भी कुछ असबाब हैं, और उनमें ये भी है कि दीनी तौर या इखलाकी तौर या इस्लामी तालीमात से हमारा दूर होना, समाजी बुराइयों का इस वक्त जो एक दौर हम देख रहे हैं, ये जो मनफी नताइज हैं या जो हमारे सामने नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, असल वजूहात यही हैं? जी जी, वही मैं कह रही हूँ कि हम दीन से जब जुदा हो गए, अलग हो गए, तो ये सारी चीजें हम सामने देख रहे हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि माल को तरजीह मत दो, इन चीजों को तरजीह मत दो, आप दीनदारी को तरजीह दो। और हम उन चीजों को तरजीह, दीनदारी को तरजीह नहीं, हम माल को तरजीह देते हैं। लड़कियां गोल्ड को डिमांड करती हैं, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख वो डिमांड करती है। अब लड़के वाले भी कहाँ से बेचारे अफोर्ड करे उतना सारा ये माल। अब लड़के वाले भी डॉरी का डिमांड करते हैं। आज दहेज आप देख ही रहे हैं कि दहेज का भी कितना आज हमारे यहाँ चर्चे हैं या मसले आ रहे हैं। बिना मांगे ही बहुत सारी चीजें लेन देन होता है। जहां हम कल तक देख रहे थे कि ये चीज हमारे सोसाइटी में बहुत कम थी, लेकिन अब ये बिना कहीं बहुत चल रहा है। लेकिन आप मास मैरिज भी करवाती हैं, और गुज़श्ता दिनों भी हमने एक प्रोग्राम आपका देखा जिसमें इस तरीके के सादा निकाह किए गए। अक्सर शिकायतें ये भी आती है कि जनाब ये सादा निकाह तो होते हैं, लेकिन उसके बाद भी
پریشانیاں لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ ان کے والدین شاید اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، یا پھر سوسائٹی بھی ان کو کہیں نہ کہیں اس طریقے کو حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے، اور پھر کئی تانہ بازیاں چلتی رہتی ہے. اس نظام کو اگر درست کرنا ہے اور یہ ماس معنی پر لے جائیں تو کتنا بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ جی دیکھیے، آپ نے ایک بہت ہی اچھی بات یہاں پہ چھیڑی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو ماس میرج کا سسٹم آج چل رہا ہے بہت جگہوں پر، اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے سامنے ہم ایک چیز اس میں پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ماس میرج نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پر کیا وجہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے جو ہے وہ ایلو نہیں کریں گے، کیونکہ رشتہ دار دیکھیں گے یا نیبرز دیکھیں گے یا لوگ دیکھیں گے، وہ پھر تانا دیں گے، یا وہاں سے وہ لوگ دیکھیں گے. تو اس چیز کی وجہ سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان کو اس وقت آگے آنا ہے اور پریکٹیکل کام کرنا ہے، اور ہر جگہ پر اجتماعی شادی جو ہے اس کو منعقد کرنا ہے، تاکہ اگر ہم ایک ہی جگہ پر ایک بڑے پیمانے پر اجتماعی شادی جو ہے منعقد کریں، مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری خرافات جو ہے، بدعات جو ہے، یہ جو رسم و رواج ہے، فضول خرچی ہے، مجھے لگتا ہے کچھ حد تک یہ بہت زیادہ کنٹرول ہو جائیں گی. تو اگر ہم ماس میرج کی بات کریں، یہ اجتماعی شادی کی بات کریں، تو اس میں ہم بہت سارے جوڑے اکٹھے کر سکتے ہیں، اور سمپل سادہ طریقے سے تھوڑا بہت واضوان جو کشمیری سسٹم ہے، کلچر ہے، اس کو بھی تھوڑا سا پروموٹ کریں گے. یہ نہیں کہ آج، اچھا میں ایک بات کروں یہاں پر واضوان کے حوالے سے، جیسے کہ کرونا ایک بیماری تھی جو کہ ہمارے لیے عبرت کا نشان تھا، مگر ہم کشمیری اس حد تک گر گئے کہ ہمارے واضوان میں اس وقت کرونا کا بھی ایک جو ہے پکوان پایا جاتا ہے. حالانکہ وہ عبرت کا نشان تھا ہمارے لیے، لیکن ہم نے اسے عبرت کے طور پر نہیں، دیکھیے، بدعت کے طور پر لیا یا فضول خرچی کے طور پر کیا. اب اس میں پستہ کون ہے؟ اس میں پستے غریب لوگ ہیں، اس میں پستے یتیم لوگ ہیں، یا یتیم بہنیں اور یتیم یا غریب بہنیں جو ہے ہماری، وہ اس کو فیس کرتی ہے. دیکھیے، امیروں کی بات ہم کیا کریں، ان کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ پانی بہاتے ہیں، پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور نقصان غریب اور یتیم کو بھگتنا پڑتا ہے. تو میں کہنا چاہوں گی کہ امیر لوگ جو ہے، میں نے تبھی پہلے کہا کہ یہ جو کمیونٹی ممبرز ہوتے ہیں یا چاہے علماء ہو، ان کو سامنے آنا ہے. اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ نکاح میں فضول خرچی ہے، تو علماء ایسے ہونے چاہیے، عالم ایسے ہونے چاہیے کہ یہ کھڑے ہو جائے وہیں پر اور کہے کہ نہیں، ہم یہ نکاح نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ چیزیں ہو رہی ہے یا وہاں پر وہ رسمیں ہو رہی ہے جس سے ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے اچھا ہیں. جی، تو جب یہ چیز یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی بتائیے گا. اب میں ذرا ماس میرج پر ہی آؤں گا، تھوڑا بہت اس کا کانسیپٹ بھی کلیئر کر لیں. ابھی جن بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، جن بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کا کیا یہ یتیم ہوتے ہیں، کیا یہ محتاج ہوتے ہیں، یا سوسائٹی کا وہ طبقہ بھی ہے جو ٹھیک ہے لیکن ایک ٹرنڈ سیٹ کرنے کے لیے سامنے آتا ہے کہ نہیں جی میں کروں گا اور میں تیار ہوں، میرا والد ساتھ ہے، میری والدہ ساتھ ہے، میری بہن ساتھ ہے، میرا بھائی ساتھ ہے، ایک چھوٹا سا پریوار چاچا تایا ساتھ ہے، اس لیے ہم یہ کریں گے، 8-10 لوگ آ کے شادی کرتے ہیں. یا یہ وہی لوگ ہیں جو بالکل بلو دا پاورٹی لائن ہے، جن کی زندگیاں اجیرن ہیں، اور وہ تھوڑی بہت سسٹم کو درست کرنے کے لیے اس چیز کو چلا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، ہمارے پاس جتنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس جو بھی لوگ آ رہے ہیں، یا تو وہ یتیم ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، یا تو وہ غریب ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو وہ ساز و سامان نہیں فراہم کر پاتے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی وہ کیسز نہیں آ رہے کہ جو یہ کہے کہ ہم یہاں پر اس لیے آئے یا ہم اس ادارے پہ اس لیے آئے تاکہ جو اس وقت غریب پس رہے ہیں، یتیم پس رہے ہیں، ان کو یہ میسج آئے کہ ہم امیر ہو کر بھی ایک اپنے کشمیر والوں کو یا پورے جو لوگ ہیں ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، مگر پھر بھی ہم پروموٹ سمپل نکاح کو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ نکاح جو ہے یہ اسی طریقے سے ادا ہو جس طریقے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ میری پیاری سنت ہے، اور اس پیاری سنت کو ہمیں اسی طریقے سے فالو کرنا ہے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ سارے یا تو غریب ہوتے ہیں یا تو یتیم ہوتے ہیں. امیر طبقے سے ہم آج تک کوئی نہیں آیا جو یہ کہے کہ نہیں، مجھے درد ہے دین کی، مجھے درد ہے اپنے ان غریب بھائیوں یا ان غریب بہنوں کی جو ابھی اس وقت
ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے مگر وہ اپنے گھر نہیں جا پا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، یا اس وجہ سے بھی کہ جب ان کے باپ یا ان کی مائیں جو ہے وہ جب خرافات دیکھتے ہیں، بدعات دیکھتے ہیں، رسم و رواج دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ہماری بیٹی اب گھر میں ہی رہے۔ اس چیز کی وجہ سے بھی ہے، جو غریب ہے، یتیم ہماری بہنیں جو ہے وہ گھر میں پس رہی ہے، لیکن جو امیر حضرات ہے وہ آج تک کوئی اس میں سامنے نہیں آیا جس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو یہ میسج آئے کہ امیر بھی چاہے تو یہاں پر شادی کر سکتا ہے، اور امیر بھی چاہے تو یہاں پہ نکاح کر سکتا ہے، تاکہ قوم کو ایک اچھی میسج آئے اور سمپل سادہ نکاح جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ افرا عصمت قادریہ صاحبہ، آپ بانی ہیں کنیز زہرہ فاؤنڈیشن جموں کشمیر کی۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ نے جوائن کیا اور اپنی قیمتی باتیں یا قیمتی وقت کے ساتھ ساتھ قیمتی آراء اپنی یہاں پیش کی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔